हांव हे प्रेस कॉन्फरन्स घेता 3 स्पेसिफीक मुद्द्यांचेर। एक म्हणटे दोतोर विली 4 तारखेक ताजी पयली पुण्यतिथी, 1 वर्स ताजें कंप्लीट जाता तो भायर पडून। आमी मडगांव म्युनिसिपालिटीन एक रेजोल्युशन घेतिल्लें की ताजो पोर्ट्रेट कामरांतल्या हॉलान आमी अनवील करतले म्हणून आनी लायतले म्हणून। हो पोर्ट्रेट ताजो भाव पद्मश्री फादर रोमुआल्द डिसोजा S.J. इज अ जेजुईट प्रिस्ट, 91 वर्साचो, 91 years old. He will be unveiling the portrait at 4:30 on 4th Sunday in the Margao Municipal Council Hall. दोतोर विली एक थोर गोंयकार आसलो, एक माडा सारको व्हडलो गोंयच्या राजकारणान एक कणखर पॉलिटिशियन जो गोंय आनी गोंयकारपण राखपा खातीर सदांच फुडें आशिल्लो। ताका आमी होमेज दितात हें पोर्ट्रेट त्या दिसा अनवील करून। आतां त्या दिसाय बी मदर तेरेजाचें कॅनोनायझेशन जावपाचें आहा। मदर तेरेजाचें कॅनोनायझेशन 1 ते 4 मेरेन कंप्लीट जाता। हें आमी 4:30 दवरलेलें आहा। म्हणटकर लोकांनी मदर तेरेजाचें कॅनोनायझेशन बिएटिफिकेशन पळोवन मागीर सुशेगाद हाका येवपाक जाता। हांवें त्या दिसा एक एनावन्स केल्लें की आमी रोड वायडनींग काम बिटवीन आमचें गोवा बॉटलिंग सर्कल टू रवींद्र भवन हें काम आमी घेतलें म्हणून। हाजी टेंडर नोटीस भायर आयिल्ली आहा। इट इज ऑलरेडी फ्रॉम टुडे। टेंडर नोटीस इज फॉर 14 crore 73 lakhs. साऊथ गोवान हे 5 वर्सांत सगळ्यांत व्हडलें काम आहा। म्हळ्यार टू एनवलप सिस्टम, टेक्निकल बील आनी फायनान्शियल बील ही पयल्याचदां उगडी जाता। टोटल काम 18 कोटीचें जातलें। हें 14.73 इज द सिवील वर्क, मागीर ताका इलेक्ट्रिकल, ताका केबलिंग बिबलिंग तें प्रोविजन आहा। सो हो टेंडर आयिल्लो आहा। इट्स ऑलरेडी आउट इन द ओपन एंड विल बी पब्लिश्ड इन द न्यूज पेपर्स वेरी सून। आतां हें काम येतना एक इशू आयिल्लोय आहा जो हांव न्यूज पेपर आनी सगळे मिडियाक पयलींच क्लॅरिफाय करूंक सोदता। एक रेजिडेंट्स ऑफ फातोर्डा म्हणून एक लेटर केला कलेक्टराक आनी एक्झिक्युटीव इंजिनियर डिविजन 6 की हें रोड वायडनींग करचेंच, पूण करतना पयलीं ती एक बिल्डींग थंय आसा, एक बिल्डींग 2009 जी कन्स्ट्रक्ट जाल्ली, ती बिल्डींग पयलीं डिमॉलिश करची आनी मागीर हें रोड वायडनींग घेवचें म्हणून। एज अ मॅटर ऑफ प्रिंसिपल ती बिल्डींग रस्त्याच्या मदीं शी दिसता, पूण 2009 जेन्ना हो प्रोजेक्ट एप्रूव जाल्लो तेन्ना हांव आमदार नाशिल्लो। आमदार PDN मेंबर आसता। आमदार इन्स्पेक्शनाक वता। आज जें कितें एप्रुवलाक PDA दिता थंय आमी इन्स्पेक्शनाक वतात। आमदारान थंय कितें केलें तें कोणाक खबर। आनी तेन्नाचें एक 13/2/2009 एक लेटर आसा तेन्नाच्या एक्झिक्युटीव इंजिनियरान PDAचे मेंबर सेक्रेटरीक बरयलो। तातूंत तो क्लियर सांगता की आपूण डिमार्केशन करतना सेक्शन 6 जेन्ना घालें तेन्ना हें बिल्डींग एरिया आपल्यान डिमार्केट करूंक ना, बिकॉज ऑलरेडी अ बिल्डींग इज नाव कन्स्ट्रक्टेड देर। कळ्ळें तुका न्ही? सो आज ऑल्दो इन प्रिंसिपल आय ऑल्सो एग्री that building seems to appear on the road, but technically speaking land acquisition has not touched the building. It has touched only the edge of the building. So if now somebody wants that the land should be acquired, then we will have to wholly acquire that land again. कळ्ळें तुका न्ही? समजलें म्हणटा तुका? रस्तो असो आहा, बिल्डींग मातशी मदींशी दिसता, पूण बिल्डिंगेची एरिया लँड एक्विजिशनान बसनाशिल्ली। सो तें लँड एक्वायर करूंक ना, तूं रोड वायडनींग कर। हें आयकूंक जर एक राजकारणी म्हणून जर हांवें उलयलें जाल्यार इट लुक्स दॅट इट इज अ हर्डल इन द पाथ।
की हें पयलीं तूं फुडें काम जावंकूच तुका आनी इच्छा ना अशें जें दिसता. आय डोंट वॉन्ट टू कास्ट एस्पर्जन्स ऑन एनी रेजिडेंट who has his right, democratic right to say something. पुढून वोगीच हांव न्यूजपेपराकूय हें सांगूंक सोदता पयलेंच, कित्याक अननेसेसरीली कोणाकूय पब्लिसिटी दिवप आनी कितेंय जर कंट्रोवर्सी जाली जाल्यार प्लीज फायंड आउट ऑल दीस थिंग इज ऑन रिकॉर्ड, यू कॅन हॅव अ लूक एट इट. कळ्ळें. तिसरें म्हणल्यार आज आमी पेपराचेर आयिल्ली गोंयांत स्थापन जावंक शकता आनी चड करून ती स्थापन जातलीचशी दिसता अशें सगळें आतां पळोवंक गेलें जाल्यार. सो हाजेर म्हाका अशें दिसता की इन द बॅकग्रावंड ऑफ BBSM ट्रान्सफॉर्मिंग इटसेल्फ फ्रॉम अ कल्चरल ऑर्गनायझेशन टू अ पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, आय थिंक द नीड फॉर द BJP टू प्रोजेक्ट द आप as its real rival so as to cut into other votes, the non-BJP votes. This will be more aggressively done now. आणि हो तांचो एजेंडा आसाच. सो म्हाका दिसता हाजेर हांव एक तुमकां स्पेसिफीक इन्स्टन्स सांगता की अमित शाह जे दिसा गोंया आयलो तेन्ना अमित शाह येवन वतकरूच 2 BJPच्या आमदारांनी आपाक एक चॅलेंज केली, तुमी पब्लीक डिबेटाक येयात म्हणून, ऑन गव्हर्नन्स इन दिल्ली. हे 2 BJPचे आमदार, एक म्हणटा तो निलेश काब्राल आणि दुसरो म्हणटा तो प्रमोद सावंत. बोथ नॉट नोन फॉर देअर डिबेटिंग, दे आर नोन फॉर देअर शाउटिंग. दे आर द शाउटिंग ब्रिगेड ऑफ द BJP इन द लेजिस्लेटिव्ह असेंब्ली. These people challenged the AAP for a debate. The AAP said yes, we are willing to take you on. Then these MLAs disappeared. हे सगळे सेटिंग करून केल्लें आहा. This has been done to promote AAP, to show the people that AAP is the real rival of the BJP in Goa. हे म्हाका दिसता सारखे प्लॅना प्रमाणे करत आहात BJP, आणि आतां BBSM पार्टी जातकर म्हाका दिसता हें चड जातलें. No, I'll come to everything. Now, AAP is caught literally with its pants down in Delhi. Literally, it is caught with its pants down in Delhi. There is allegation of bribery for tickets in Punjab. Yogendra Yadav has yesterday said that not only bribery, even sex is the exchange medium for tickets in Punjab. I'm going by what the Twitter says, the social media says. So Ajay, अशें दिसता की AAP has got to answer. Surprisingly, nobody is making that noise here. ताजेर एक व्हडलो कशें तरी एक there is some sort of a cloak, a cloud that is being created to hide this. आता AAP उलयता कित्याचेर? AAP कालचे पयरचे हांवें दिसान पळयलां, AAP उलयता गोंयकारपणाचेर. AAP उलयता अगेन्स्ट हाय कमांड कल्चर. AAP म्हणटा की वी आर अवर ओन हाय कमांड, गोवा विल हॅव इट्स ओन हाय कमांड. अरे इंग्लिश भाशेन प्लॅगियरायझिंग म्हणटात, म्हळ्यार कॉपी कॅट. Actually, they are copying everything what we have spoken in the legislative assembly and saying it is theirs. It can't be theirs. AAP is talking about गोंयकारपण by wearing topis, आणि गोंयकारपणाच्यो खबऱ्यो हिंदीन उलयतात. ते पसून भायले येवन केजरीवाल त्या दिसा उलयतालो गोवा में इतना कोकोनट ट्री है म्हणून. कोकोनट ट्री म्हणटा आज कोकोनट डे रे म्हणून म्हाका याद जाली कोकोनट म्हणून. कळ्ळो काय? सो हे कोंकणीन उलोवपा शिवाय हिंदीन टोपयो घालून गोंयकारपणाच्यो खबऱ्यो उलयतात. सो ही आज स्थिती जाल्ली आहा. पुणून मेन इश्यूज जे आहा ताजेर उलयनात. म्हजो प्रश्न असो आहा, उत्तर प्रदेशान इलेक्शन चालू आहा. आप उत्तर प्रदेशान इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट कित्याक जायना? बरें, आपान बिहाराक महागठबंधनाक सपोर्ट केलें. गोंयांत महागठबंधन जावचें अशें आपाक कित्याक दिसना? काय आपाचो स्टँड बिहारान BJP घडोवपाचो आशिल्लो आनी गोंयांत BJP हाडपाचो आहा? सेकंड, मेन इश्यूज जे आहात, फॉर एग्जाम्पल MOI, फॉर एग्जाम्पल मायनिंग, फॉर एग्जाम्पल रिजनल प्लॅन,
फॉर एग्जाम्पल कजिनोज हाजेर आपाचो स्टँड कितें स्टँड नॉट डायलॉग डायलॉग जर म्हणटा जाल्यार पेडण्या आमची एक भशेन डायलॉग जातलो. पेडणेचे लोक कोंकणी पसून एक भशेन उलयतात, साश्टीकार दुसरे भशेन उलयतात, काणकोणकार तिसरे भशेन उलयतात. तीन भाशेन तीन तरेचे डायलॉग जातले तुमचे. दॅट इज नॉट युनॅनिमिटी. युनॅनिमिटी हॅज टू बी अ स्टँड. यू हॅव टू टेल युअर स्टँड. So AAP is yet to tell their stand and people are waiting and I am questioning them today. Maybe they will ignore me. No, they may choose to ignore me. But I only want to tell them one thing, that Goinkar अशे इतले सुशेगाद न्ही. They are feeling that Goans are gullible. कळ्ळें तुका न्ही? गोंयकाराच्या कानान इजी घालूंक जाता म्हणून आप हें काडटा आनी कितेंय फटाश्यो फोडीत आहा. पूण एक टायम येतलो की आपाकूय उत्तर दिवचेंच पडटलें. लोक विचारतले. आज एक मोस्ट डिसिप्लिन्ड कल्चरल ऑर्गनायझेशन इन इंडिया हॅज सीन दॅट गोंयचे लोक खरे अजीब न्ही. गोवा के लोक अजीब हे. तांकां एक्चुली नेहरू व्हडलो आवडना. पूण तांकां नेरून जें कितें सांगिल्लें तें आज सत्य दिसलां आसतलें. जें ऑर्गनायझेशन एक डिसिप्लिनाचेर उलयता तांणी पळयलां की गोंयकार म्हणटा तो उठ्ठा. गोंयकारांनी दाखोवन दिल्लें आहा. इवन बिफोर हें आमचें फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडन्स इन 1857 वी हॅड अ रिवोल्ट इन थिंक द आप. इट इज अ मॅटर ऑफ टायम ओनली that people within the AAP will agitate against the AAP and that high command culture. आज RSSan जर हें जावंक शकता जाल्यार आपान कितें न्ही. आप म्हळ्यार कितें तें खंयच्याय कोणाकूय धरून पुनयल्या म्हणटाले. हे लोक इट इज जस्ट अ मॅटर ऑफ टायम that there will be a revolt also in AAP because the duplicity that their leadership is showing today. आज चीफ मिनिस्टराचे साडवाचें एजिटेशन ताका कित्याक रिइन्स्टेट केलो म्हणून पोरवरीचो ब्रिज बंद करून बोळ मारतात. ओ मडगांवचे लोहिया मैदानाचेर आझाद मैदानाचेर मारतात. पूण मांद्र्यां उलयनात. अरे चीफ मिनिस्टराक उडोवंक जाय जाल्यार मांद्र्यां वचूं जाय. पोरवरी आनी मडगांव उलोवन जावपा ना तें. पूण एक स्पेसिफीक आनी क्लियर कट दिसता की आप इज लायक अ गायडेड मिसायल. गायडेड मिसायल म्हणजे ते कोण तरी गायड करता थंयच तें पडटा आनी खंय पडना तें रॉकेट न्ही हांगा चवथीक लायतात तसलें. शिवकसी केल्लें रॉकेट न्ही तें. इट इज लायक अ गायडेड मिसायल. इट इज गोईंग एक्झॅक्टली वेर इट वॉन्ट्स टू गो. दॅट इज वॉट इज नाव व्हेरी क्लियर. इट इज हाय टायम आय थिंक दॅट दे वील हॅव टू कम आउट अँड मेक देअर स्टँड क्लियर ऑन दीस इश्यूज. उगीच लोकांनी सांगिल्ल्यो वस्तू आपूण सांगिल्ले भशेन करून नाकात. वेन इट केम टू आवर वाणी एग्रो, आज वर्ल्ड कोकोनट डे. आज तो वर्ल्ड ग्रास डे म्हणपाचो आमी तो हांव नकळो. बट आज तशें पळोवंक गेलें जाल्यार वर्ल्ड कोकोनट डे इज नॉट सेलिब्रेटेड बाय द एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट समहाव. इट ऑल्सो शोज that the government has no time or has scant respect for anything that is the essence of Goa and गोंयकारपण. गोंयकारपणाक जें कितें आमचे आयडेंटिटीक जें कितें लागीं आहा ताका आमच्या सरकाराक टायम ना आनी तें सरकार कॅरूच करना कित्याक तातूंत कांय हफ्तो ना. क्लियर आहा. सो एक in the prudent, I have challenged the AAP to contest further and save their deposit money. So I am not scared of anybody. Forget me being scared of AAP. I am not scared of AAP. I am only trying to tell all political parties that they should not feel Goans are gullible. AAP is like a guided missile because AAP is going and talking things which they don't believe in. First of all, गोंयकारपणाचें कोणें उलोवप, खंयचे गुप्तान टोपी घालून उलोवप हें सारकें सोंपता. गोंयकारपण गोंयकारान उलोवप मरे खंय आहा रे तेंचें. आतां ते सगळे साश्टीकार हे क्रिस्तांव एरियेनी जे भोंवतात ते मिकी उलयता. आय डोंट एग्री विथ मिकी ऑन मोस्ट ऑफ द थिंग्स बट ऑन दॅट आय एग्री की साश्टीन जेन्ना ते भोंवतात आनी सांगतात की मायनिंगाचेर आमी विरुद्ध आहा म्हणून आनी मायनींग एरियेन वचून सांगता की आमी कॅप वाडयतले म्हणून 20 मिलियन टन्स आहा तो 40 मिलियन टन्स करतले म्हणून. मागीर आमी जेन्ना प्रश्न विचारलो
की हे तुमचे कितें काय म्हणल्यार ते आन्सर कितें दिता, आन्सर कितें सांगतात की ना आमी क्लाउड आल्वारिसाक विचारून मायनींग पॉलिसी काडटले म्हणून. अरे तुमकां जर गट्स आहा क्लाउड आल्वारिसाक विचारून मायनींग पॉलिसी काडटा म्हणून जाल्यार उसगांव आनी पाळये वचचे पयलीं सांगूंक जाय आसलें. कित्याक सांगूं ना तशें की आमी क्लाउड आल्वारिसाक विचारून ही पॉलिसी करपाची आहा म्हणून. ना जाल्यार एज अगेन्स्ट दॅट यू टेक मी, आय हॅव डिफेंडेड क्लाउड वेन BJP called him anti-national. Even before the church defended him. Even before the church, after church defended, everyone jumped the bandwagon because they felt that this had protection of the church. I defended him first. That anti-national म्हणप म्हळ्यार खबरदार म्हणून तुम्ही कितें समजता काय म्हणून. So therefore you need to take a stand. See, आप में if there is destiny कोणाचें कितें बरयलां तें कोणाक कळना. फाल्यां आप जर येवन गोंयांत केजरीवाल जर मुख्यमंत्री जातलो जावंकूय शकता, डेमोक्रेसीन कितेंय जावंक शकता, पूण तें जावचे पयलीं तांणी स्टँड घेवंक जाय असो म्हजो डिमांड आहा. स्टँड कितें, सगळे कोता येता अशें न्ही. MOI ना आमी येतले आनी आमी इश्कोलां बरी केल्या आनी केलां. क्लियर कट स्टँड. आर यू फॉर फ्रीडम ऑफ चॉयस ऑर आर यू फॉर भारतीय भाशा. स्टँड कितें तुजो, दोनूय उलोवंक जायना. इन रिजनल प्लॅन हे गोवा बचाव आंदोलन म्हणून आसलें, हे आपात आहा कोण, जे मनीस येवन लोहिया मैदानाचेर भाशण दिताले, ज्यांनी गोंयचे साश्टीचे बायलांक रडपाक लायली भाशण दिवन गोंय काबार जाता हें जाता म्हणून. हे गेल्या 5 वर्सांनी रिजनल प्लॅनाचे भातेरी जाले मरे. हे खंय आहा मनीस. आनी आपान लिडरशीप आसली ती गेल्या 5 वर्सां कितें करताली, वेर रिजनल प्लॅन वॉज बींग सिस्टमॅटिकली फिनिश्ड ऑफ बिगिनिंग फ्रॉम तिराकोल इवन टू काणकोण. आय शोड की इतले 1,00,000 स्क्वेअर मीटर जमीन कन्वर्जन जाता म्हणून अंडर नेम ऑफ टुरिजम. खंय उलयताले रे. सो तुमी कांय उलोवपाचें ना, तुमी कांय करचें ना, तुमी फकत बरी कितें आहा तें कॉपी पेस्ट करतले. खंय कोण तरी दिल्ली बसतलो आनी ट्विटराचेर मारतलो धडायतलो आनी येवन गोंय चलयतले. दीस इज वॉट आय एम शोईंग माय क्रिटीक टू दीस. एंड इट इज नॉट अबाउट फियर. नोबडी इज फियर. कोण कोणाक भिवन राजकारणांत ना. आमी BJP मोस्ट पॉप्युलर आसतना मोदीची वेव आसतना BJPच्या अगेन्स्ट स्टँड घेतिल्लो आहा. सो भंय म्हणटा म्हाका लागना कसोच. These issues that I have spelled out, like regional plan, like casinos, like MOI, I also want the AAP to come out clear on why it does not want a Mahagathbandhan in Goa when it wanted a Mahagathbandhan in Bihar. Why it is not wanting to contest in UP, which is the biggest state in the country, when it is wanting to contest in Goa. Is it because Goans are gullible? Now, the threat to the Mahagathbandhan is the Mahagathbandhan itself. पयलीं जावं न्ही मरे तें. जातकर we will look at who is the threat. But one thing, it is now clear. See, I don't want to castigate AAP. See, I am not come out here to say की AAP आणि BJP एक जाल्या पैसे घेऊन भायर सरल्या. I don't want to make it so easy. पूण जे भशेन सिस्टमॅटीक तांकां प्रोजेक्शन दिवपाक एक चालू आहा, इन्क्लुडींग इन द मिडिया. 14 सीट येता म्हणून सांगलें मरे. 14 नांवां सांगा मरे तुमी आतां. तुमी आतां हातून आहा मिडियान इतले वर्सां आहा. Can you give me the names of 14 candidates of AAP? बरें म्हजे मतदारसंघात हांव पडटा म्हणटा. एक सर्वे सांगता हांव पडटा बिकॉज हांव आपा बरोबर ना म्हणून. इतलें जालें आनी आमकां कांय कळना. दॅट मिन्स देर इज समथींग ऑर्गेनिकली रॉंग विथ मी or with somebody who is writing that. So point is, why is this projection being done? Because they want to show that AAP is the only rival. Now what type of a rival is this? A person who is caught with his pants down. एक मनीस 2 बायलां बरोबर दिश्टी पडलो. आज गोंयांत BJP न्हिदल्या. BJP शॉक. BJP ते जर RSS केडर ना जाल्यार BJP कुत्रो खायना कोण. आमी रिजनल 100% जिखतालो RSS नासले जाल्यार. हांव सांगता तुका, इन्क्लुडींग विथ द मोदी वेव. We would have won that Lok Sabha election. But it is only because of the RSS cadre that they have won elections. And आज दिल्ली पळय तूं, दिल्ली BJP came on the street saying your people are raping people. तुम्ही पैसे घेऊन तिकिटी विकता म्हणून. गोंयांत खंय आहा BJP? गोंयांत BJP शॉक लागला. काल सर भायर सरलो तो शॉकांतल्यान ते भायर येवपाक हँगओवर चवथ जावन सारको जातलो. 14 दिसाचो गणपती तकली सारकी जावपाक जातली. दे हॅव नॉट कम आउट ऑफ द शॉक.
there will be yet maybe one more rival to me. See, I don't agree. No, I am very clear that I don't agree. Into your vote bank or the rival vote bank. I don't agree with the BBSN's point of view, but I cannot ignore the fact that there are very strong organization of committed people who have worked to get the BJP in power in Goa. One cannot, you have to give the devil its due. कितेंय जावं तांचे कडेन कॅपॅसिटी आहा आनी वेलिंगकाराक तूं आवडूं नाका नॉर्मल पॉलिटिशनान हांवें रिएक्शन दिवंक जाय आशिल्लें इट इज अ इंटरनल मॅटर ऑफ देअर ऑर्गनायझेशन आय शूड नॉट कॉमेंट बट गोंयकारान दाखोवन दिलें की आमचे कडेन हाय कमांड खंयूय आसूं तो हाय कमांड दिल्लीन नासलो आनी नागपुरान आसलो पूण तुमची दादागिरी आमचेर चलची ना हें दाखोवन दिलें म्हणून म्हाका दिसता ताका एक क्रेडीट दिवपाची गरज आहा.